салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷӣ хубе созе баъзеҳо меге паст гав мезанем имина барои шумо баланд гав мезанем штобки овозамона фаҳме ва чӣ хеле ки медонед дар ин канал начо нархи навои билет аэропорт амадед ва мешава ҳаматон боше барои дастгиритон ва пеше ҳама чӣ гуфтанем мо як канали дига кушодагием ки мақсад дар ӯ канал гитара вобшим видеое ки молодёжь на махулаи ҳамун хели видео партиё мегем силкаша дар таги номеро мемонам агар дастгирӣ кине беҳтарин мешава ва дар охири видео авиакассаҳо нархи навои билета пурсидагием мемонем хитон ба гӯши хитон бифаҳмем штоб наген ки ё пеши хитчон мегам мо ҳам старатса мекунем ки авиакассаҳое биёвем ки шумо дар арзонтар билет бигирем бародарон ки пага омадем дар аэропорт пурсидем наген ки мо дар қимат фурӯхтан ҳам ё ва дар ҳар як номером дар ҳар як видеом бахшиш номерома мемонам ки оператор май штоби ки шумо дар ҷавоб дия шумо штоби ки ватсап шуда ё ки прямой занг мизане нарх навои билета бига агар нагиренам ки мегатонад метавонед занг зане пурсе эмом ном дора ҳаррӯза 4-5 билет мегирем шукронаи алло хай баъзеҳош мешава чӣ гуфтанем ҳами чартерни рейсо ҳам хеле функсия дора ки рейсое ки прямояй вақте ки билета мехаранд уже ҷоша зайни мекунанд чартерни рейсо вақте ки регистратсия сар мешавад баъд якта одаморо дабавид мекунанд баъзеҳош меоянд регистратсия мегзаранд мегӯянд ки падар наълат мегӯянд ки ном несте карочи баъд фикр мекунанд ки авиакассаҳо фурӯшон кардагианд не чартерни рейсода 10-15 минут сабр кune номотон мебурад хеле ҳолато бисёр мешавад ки занг мезананд мегӯянд ака номон набромадеста баъзеҳош ташвиш мешаванд лекин не сабр кune вақте ки рейс сар шид якта одаморо дабавид мекунанд баъд кадамишда ки зиёдтӣ фурӯхта бошанд ё пулшонро возврат мекунанд ё ки ягон рейси дига да менависанд ҳар як видеом дар комментария менависед старатса мекунем ки дар саволҳои шумо ҷавоб диҳем лекин ай ҳама беҳтараш агар важни боша занг зане пурсе хубтаре барое ки мусбат намекунем ва билети москва душанбе имрӯзаш уже рейсиш сар шуд агар кадоме ки навози бирава бигира уже успед мекунад ки бирава билетша бигираву регистратсия бигзара зал ажидани парвоз ва ҳамин рӯза 24-600 кило багаж 7 кило ручной сари ҳар як килои зиёдтиш 3850 рубл давлатиш ва ӯзбекистон ушам авиакасса расёнка кардем чтоб ки шумо бовар кунед дар охири видео мемонам нархи наворо мега ака якта бухоро мепурсе якта самарқанд мепурсе якта наманган якта андиҷон мепурсе 6 то 12 тай ҳамин расчётҳоро бигире кадоме ки важне боша занг зане прямой пурсе ҳолати шава ки телефонтона набардора операторон бо занг бизане ягон ҷои чиеш нестай ва хай бо камтара комментариётон 3000 рублай бихтирспориш дар территориятонам биспорем мешава ки биед дар иҷа бигзаре 72 соат вақт дора штоби ки ҳамун вақташ буд нашава прас рочни нашава 72 соат вақт дора бо дар дига шаҳрам биёем метавонед ки дар территориятон биспоре ва баъдан биёед баъд нашод карантин нашод чиш аэропорта зарар кардагӣ нестай ин бародар савол дода ки мақсад запрет мекунанд запрет дар ҳолате мекунанд ки штраф бисёр дошта боша ё ки ягон проблемаи дига вақте рафтем депортон мекунад чӣ хел ки медонед бита ё сета штраф дошта боша мерем визатона маҳкам мекунад а так ягон проблема надошта боше ба ӯзбекистон ё ки прямой мерем ягон проблематон намешавад чтоб шумо штраф надошта боше ягон нарушени административни правонарушени надошта боше ягон проблематон намешавад ё ки паспортотон дар печатҳои нитоай ай ҳама лучи возвращение бигирем бе ягон проблема бирем ё ки через беларусия омадагӣ возвращение бигирем одам рӯи кадаён беларусия хати омадагӣ бидам возвращение хати рафтан бе ягон проблема имина ай ҳами тоҷикистон омадан меган бародаронам апо ако хоҳаро додарам шояд баъзеҳо бигӯян дар ҳамин масъала гав назанем ай тоҷикистон омаданда дар ватсап нависе чо кардӣ ака
خوبی تنجی یا بدرو کامرا دا نه گاز دادم میگه چو پرواز داری خلدکا نه اکا من یک کار میکنی مردم یورا خیلی میگم که توجیکا هم بسیار نکیم شتابو که مردم به تشویش بیان حتی اوه اکه میگم که چه مای گستو دا توجیکا بسیار نه اکا همه عربار دای توجیکسون هم روسا نیست گام نیست اکا حتی نشد این بلیتای تاجیکستان ما اهمیت دادم اویاکاس مقصد میپرتویا سامون ایرانه سامون ایران تو خواهی تاجیکستان میفروشن ادیگه سامالیوتایش که بلوکا پرواز میکنه یوتر یا که اوراس یا که سامالیوت اسم یا که سامالیوت ایرافلوت نرخش 46 50 همین نرخ روی کرده بود اویاکاس مودکی همین نرخوای بدون زن پرسه یا که چرا ازبکستان میه و هست رسه که دامادید و تاشکند دوشنبه کی 13-14 تا میگیریم اودام خیلی بعد باید سوالشون ببینیم چی نیستگم اشوک پریچوس که میگم گل نیسته ایمنم شما میتونید که ایراسیه بیلت بگیرین ای تاجیکستان بیین اگر مثلا دیتون نمیرجمع خواهدانی بودم 4 تا بیلت در کنه من در 60,000 میگم همه خیلی چه مجد هم تاجیکستان بگیرن خوبتر نیست خوبتر همه مردم میگذره بود من در همینجا در کنه بود من همینجا رفتم خدشون رفت آمد دارم بیلت فقطی گفتیم که ارزون ترش چند من 60,000 برای خودم دارم 60,000 گفت الکترونی می پرده گفت الان جمعه پرانه همه کسی ها جواب بود از قیمتی لگه دیگه رو چه هم تاجیکستان بگیرن ها؟ در تاجیکستان ارزون تر از چه منی جا 7,000 8,000 اتاق الکترونی هم باشه بیلت روی میکنن لیبا جرا پیچات کم میکنن اون بیلت میشه پیچات کم جرا رفت پیچات کم میکنن دست دانی بعد دست بله هم دانی بعد باشه بس باشه بعد نمره ما هر یک ویدیو من کامنتار یا دا یکم دا میمونم هستن بعضی آدمایی که بیلت میپرسن من نمیدونم دیگران نمرشون روی میکنه همین 56 93 نمره خدمت ما در کامنتار یا نمره خودم یکم دا میبرویا بعضی آدما میگن بیلتی دامادید و تاشکند یا که یگان شهر میپرسن میبینیم یک از دیگه نمروش پارت افته من نمیدونم یا که ما ویورو نمیشناسم بازن که میزنم میپرسن که نمونه اول نمره رو ورده باور نکنه 56 93 نمره خدمت که از جور از چند وقت منی چی شتوب جواب دیم شتوب تی روی کنیم چی میگی پاکی چکم دا؟ همه 100 فیل لایک پاکی 100 تا لوگوش هم بجکه لوگو برنه خدمت دهیم چرا چکلی اومده بود؟ چند خفش اومده بودی؟ من 2016 اومده این حالی نرفتم چنده تو آل بود اکا؟ 2003 سید بخت در میشه 2003 2016 اومده این حالی نرفتم توجیستان را چکار کنید؟ خیلی بحر رو با کورکنی من برای وطن آبود کنی یک کنه شاید پدر مادر رو لایه سیمی همینجا ولی ما توجه که مفید توجه که خیلی رفتن در فرای خیلی شالو برو جو چه اگه نمره میری ساکن نکنی با دواش بخی چه انشاءالله های برادرها اگه فرد نیست اگه فراتنه نبی داتش خودم بلیت میخریم لوگو خود میفرمونیم که همینجا در خودمون که داگون نباشن در ایرپورت شناسو مقصد چکلای وقتی که کانال هم چه پریستالی تلوی شناس میوی نشد یگان چیلوی کردن اودم میوی نشد دیگرش اودم میوی شتابی که کارشون بود کنن اتاک من خودم 24 تا دام میدم یا نیست که اگه که اشخاصا شنبه ها اینا کلامت میاد طرف دیگه شنبه وقتا میگیم یگان صاحب شون جواب بدیم هم ما نشد پریچوسکا گفت چیزکای چی؟ چیزکای کبرا کشما شایده بودی؟ نه برا رنگ چی بود میگن کو؟ نه السلام علیکم میگن نشد دختر سپورش میگن کارت نداشته باشی چی میشه؟ اینجا شناسا هست کارت و یادم پارت با کارت و رجیستراسیون میکنیم میگذاریم بریم به یگان پرابلم هم فرات خدمه میکنه میتن جوابش خاطی خیلی همجا یوردان میتن میست پرا به تشویش این نمره مرا دکترانتای انشاءالله یا گلا مینوچ میسته مردم زده کرده با یگان سوال شد تلفن کنید دستی
А сколько стоит билет в Москву? Есть на сегодня рейс? Сейчас уже вылет 24 600. 24 600. Не успеем, да? Дадите 50-ю стойку, вон прям на Ага. А на завтра сколько стоит? 22 400. 22 400. Спасибо. Здравствуйте. А есть билет в Узбекистан на завтра? Какой город? Ташкент. 5000 Шереметьево. 5000 из Шереметьево, да? А от Домодедово нет что? Из Домодедова 10600. 10 600. А термиз есть? Тормоз 9 числа 9500 и звонок. А от Домодедово нету, да? Я же говорю, здесь из Домодедова не летите тормоз. А есть Ташкент 10600. А в Карчи? Завтра Да. 9000. 9000, да. Спасибо.